रहीम। मैं हूं सजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मंजरनामा में आज हम बात करेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पे एक ताज़ा तरीन फ्रॉड चला हुआ है उसके हवाले से। बल्कि ये मेरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज होगा, ये मैं स्पेशली यूट्यूब के लिए नहीं बल्कि पब्लिक के लिए कि इस फ्रॉड से, इस चक्कर से कैसे बचा जाए। और ये जो मोस्ट मॉडर्न और ताज़ा तरीन, बल्कि मेरा तो इससे जो वास्ता पड़ा है वो आज ही के दिन वास्ता पड़ा है, तो इस हवाले से मैंने ये सोचा कि जो अहबाब हैं ताकि कोई भी किसी भी वक्त इसके फंदे में फंस ना जाए, तो इस हवाले से मैंने बात करने के लिए आज की इस वीडियो को जो टाइम दिया उसका स्पेशल पर्पज़ यही है। होता है ऐसे आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया के फैलने के साथ साथ फिर टेक्नोलॉजीज़ और जो कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा मीन्स बन चुके हैं, तो उसके बाद एक दूसरे से राब्ता करना या किसी बंदे को अपने राब्ते में फंसाना बड़ा आसान हो गया है। आज जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि मैं अपने काम पे था और वहाँ पे मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे मेरे एक क्लास फेलो हैं, एक दोस्त हैं, वो आजकल बाहर होते हैं कतर में, तो उनका मैसेंजर पे एक मैसेज आता है और हाल अहवाल पूछते हैं और साथ में कहते हैं कि भाई आप तक एक काम है। मैंने कहा ठीक है, कोई काम है? कहते हैं पाकिस्तान में एक काम पेश आ गया है और वो थोड़ा जल्दी में है तो आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आप बताएं क्या काम है। वो मुझे बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि एक मेरा दोस्त है और करीबी के बंदे है, रिलेटिव है, उसका बता रहे हैं कि उससे जल्दी में कुछ पैसे चाहिए, इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो वो काइंडली आप पैसे कुछ अरेंज करके दे दें। चाहिए चूँकि जल्दी में चाहिए तो इसलिए मैं आपको फिर बाद में रिटर्न कर दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। पूछा मैंने कि कितनी अमाउंट चाहिए, तो बताया कि कोई करीबन 50,000 आप अरेंज कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अरेंज कर देता हूँ, इस वक्त मेरे पास कुछ इस तरह के पड़े हुए हैं, मगर ऐसा है कि मैं कोई 4-5 मार्च तक मुझे किसी को पे करने हैं, तो आप तब तक रिटर्न कर देना। अब वो जो मेरा दोस्त था वो अच्छा दोस्त था, क्लास फेलो था, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने काम कहा है तो कर लेता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी बताया वहाँ पे कि जिस बंदे को चाहिए वो उसकी वाइफ का इशू है, हॉस्पिटल का इशू है, तो हॉस्पिटल में ज़रा जल्दी में चाहिए। अब ऐसी परेशानी का नाम सुन के, इस तरह की मुसीबत का नाम सुन के इंसान के अंदर एक इंसानी हमदर्दी भी जागती है। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूरी है, मेरी भी ज़रूरत है, मगर चलें किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, और अगर कोई ऐसी ट्रबल में है तो फ़ौरन से। और ये यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करूं कि अक्सर लोग इस फ्रॉड के अंदर वो फंसते हैं जिनके अंदर इंसानी हमदर्दी बनिस्बत बाकी लोगों के ज़्यादा पाई जाती है। अब बिल्कुल एट सेम टाइम मैंने ये सोचा कि मैं विद इन नो टाइम ये उसकी हेल्प कर दूं। मैंने कहा ठीक है, ऐसे है कि मुझे कोई 4 बजे के आसपास छुट्टी होगी, मैं ऑफिस से जाऊंगा, तो 4 बजे के बाद मैं फ़ौरन से कर दूंगा। तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ, थोड़ा बल्कि ज़्यादा जल्दी में चाहिए, इमरजेंसी है, तो इसलिए आपको कह रहे हैं और 2 दिनों तक आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जब ये बात की तो मुझे कुछ थोड़ा सा ना उनकी इस बात से कि इतनी ज़्यादा ये जल्दी कर रहे हैं तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो साथ में मेरी जो छठी एज थी वो भी थोड़ी सी मशकूक होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं कर देता हूँ, तो आप ऐसा करें कि मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, वो नंबर भेज दें जिस पे भेजना है, कैसे भेजना है। तो उन्होंने बताया कि जैज़ कैश के जरिए। मैंने कहा ठीक है, वो व्हाट्सएप पे, उन्होंने वो मैसेंजर ही किया मगर व्हाट्सएप पे नहीं भेजा। मैंने कहा फिर जब ये मैंने 2 दफ़ा मैं कह चुका कि व्हाट्सएप पे भेज दें, उस टेक्स्ट को उन्होंने इग्नोर किया। अब जैसे ये इग्नोर किया तो मैंने उस पर ज़्यादा स्ट्रेस किया, मैंने फिर मैसेज किया कि आप व्हाट्सएप पे आएँ, मैं व्हाट्सएप पे आपसे एक और बात आपसे बात डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने मुझे आगे से कहते हैं कि मैं जल्दी में हूँ, मैं फ्री होकर बाद में बात करूँगा, अभी आप भेज दें। मैंने वो जो ये डिस्कशन हो रही है सारी, इस का मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स लिए और व्हाट्सएप पे जो मेरे दोस्त हैं मैंने उन्हें मैसेज किया, उन्हें स्क्रीनशॉट भेजे और पूछा, मैंने कहा ये आप हैं, और उनका डेटा ऑफ था। इतने टाइम में फिर मैंने सोचा कि शायद के वही हों, मगर मैंने कहा थोड़ा सा वेट में कर लेता हूँ।
اب کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے ڈیٹا آن کی، یعنی 2-4 منٹ 4-5 منٹ گزرے ہوں گے اور فوراً سے مجھے ٹیکسٹ آتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں ہوں. اور میں نے کہا آپ کی آئی ڈی سے، آپ کے میسنجر سے یہ میسج آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس کو رپورٹ کریں، بلاک کریں، یہ میں نہیں ہوں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تازہ ترین جو طریقہ واردات ہے جس کے ذریعے فراڈ، یہ اس سے پہلے کوئی ایزی پیسے اکاؤنٹ کے ذریعے آتے تھے کہ آپ کے ایزی پیسے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ چکے ہیں، آپ کے نمبر پہ آ چکے ہیں، آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ آ چکے ہیں. تو اس طرح کر کے عوام کو لوٹتے تھے. اور اب جو ہے وہ جدید طریقہ یہ ہے کہ آپ کی فیس بک آئی ڈی کو یوز کرتے ہیں، آپ کے میسنجر کو یوز کرتے ہیں، اور اس بندے سے جو آلریڈی آپ کے کنٹیکٹ میں ہوتا ہے، آپ کے فرینڈز میں ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد اب دوسرا بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میرا دوست ہی بات کر رہا ہے، میرا جاننے والا ہی بات کر رہا ہے، اور وہ اس ڈرامے کے اندر، اس پھندے میں وہ پھنس جاتا ہے. اب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی جو کمیونیکیشن کے مینز ہیں ان میں سنگل پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. اگر آپ سے کوئی دوست بات کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہے، آپ ساتھ میں جو شارٹ میسج ہیں اس پہ آپ کنفرم کریں، آپ میسنجر پہ کنفرم کریں. آپ کوئی اور اس طرح کی ایپ یوز کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ 2-3 سے آپ کنفرم کریں. اور وہ دوست جو فیس بک یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ وہ پریئرلی اپنے کنٹیکٹس کو، اپنے دوستوں کو انفارم کر دیں کہ بھئی اس طرح میں کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، مجھے اس طرح میسنجر پہ سب سے زیادہ چونکہ یہ یوز ہو رہا ہے، اس کو ہیک کرنا بھی واٹس ایپ کی نسبت ایزی ہے. تو وہ پہلے سے اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ یہ جو طریقہ ہے، میں اس طریقے سے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اب سے فار ایگزامپل کہ میں اس کی تحقیق کیے بنا، میں اس کو کنفرم کیے بنا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، اور فوراً سے جیسے میں نے سنا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، وہ ایسے ہیں، اور میرا دوست بتا رہا ہے اس کی آئی ڈی ہے جو آئی ڈی سالوں سے یوز کر رہا ہے، اور جس پہ ہماری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، وہی آئی ڈی یوز کر رہا ہے. میں اس کو دوبارہ اگر کنفرم نہ کرتا، میں بھیج دیتا، تو مجھے ود ان نو ٹائم 50,000 کا چونا تو لگ گیا تھا. اب آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے جو آج کل فراڈ آ چکے ہیں ان سے اویئر رہنے کے لیے زیادہ احتیاط کیجئے. اور آپ کو کوئی یہ فراڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا نام یوز کر کے، آپ کی آئی ڈی یوز کر کے کسی اور آپ کے دوست سے مانگا جا سکتا ہے. اس لیے آپ انہیں بھی انفارم کر دیجئے گا اور خود بھی احتیاط سے رہیے گا. امید ہے کہ آپ لوگ، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچائے اور اس طرح کے فراڈیوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے چنگل سے نجات دے. اور امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ توجہ دیں گے اور اپنی حفاظت کریں گے. ٹیک کیئر.
بسم اللہ الرحمن